Have a good day. This is the handmade Auroville radio. 여보세요? 네, 여보세요? नारी की जीवन झूले की तरह 예, 저희 단수 Why 잘했어요. is it wrong to be a girl? もっと私の言うことを聞いてもらいたい。 பெண் தான் எல்லா சக்தியும் Let's talk about humanism. नारी की जीवन Humanism. Wise up, Lovingness, gentleness. शक्ति शक्ति I be goddess. प्रशंसा प्रशंसा Dignity. Love. Lovingness and gentleness. शक्तिயும் I be बलமும் goddess. साहस Beauty. साहस Dignity. Love. Lovingness. शक्ति शक्ति I be goddess. पवित्रता Love. Lovingness. शक्ति I be goddess. Dignity. கூடி விளையாடு பாப்பா Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. ஆரோவில் குறிப்பிட்ட எவருக்கும் சொந்தமன்று ஆரோவில் மனித இனம் முழுமைக்கும் சொந்தமானது Auroville कश्यपि विवक्षित जनस्य नगरं नाशित Auroville सर्वे मनुष्याय आत्मीयमस्ति Auroville de rowa mirik layin Auroville de mirik changme cheduyin Auroville は特定の個人に属しておりません。Aurovilleは人類全体に属しております。 오로빌은 어느 특정인의 것이 아니다. 오로빌은 전체 인류의 것이다. Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity.